ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हे मोर प्रिय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुगण, प्राचीनंद चैनल आज संध्यार भागवत चर्चा को आ गोटे भाग आपण मानक आज श्रद्धार सहित स्वागत जनाऊँगी। समस्त को प्रणाम जनाए, भगवान को प्रणाम जनाए शुभ संध्या जनाऊँगी। आपण मैंने निश्चित भलरे थे, प्रभु आपण मानकर कल्याण करें। आपण मैंने परिवार सहित समस्ते सुख शांति रे थे। काली प्रथमाष्टमी जाइए, आज पुणी मुझे व्यस्त थी, टिके देह तो कही आपण मान भल रहुनी बोली, तथापि ता भितर आगु को जाऊँगी मन भितर भगवान को डाकी डाकी माँ दुर्गा दुर्गति नासिनी को डाकिकी चली आग को जहाँ इच्छा करेंगे पर निर्भर करी बंचुची। आज संध्यार भागवत चर्चार आ गोटे भागरे आमे आसीबा एही अष्टम स्कंदर सप्तम अध्याय आमे चली कौन अष्टम स्कंदर सप्तम अध्याय समुद्र मंथन चली। आ समुद्र मंथन रे माँ आसबे, अमृत बाहर ये सबू एते सबू अच्छी। प्रभु तादरे निजे कूर्म रूप हो कच्छप रूप हो तले माने मंदरगिरी तले रहीकि घुरुचंदी। आ प्रभु को सेठी निद आसी जाउची। एही जगार आमे रही यापर जितेबाला विष बाहरी सेतेबाला कौन होइची ना देवता राक्षस यक्ष किन्नर केही आउ संभाली पारना। समस्ते से विष ज्वाल अतिष्ठ होइकि व्यस्त हो पड़छंदी, किए चेता हरई पड़छंदी। शेष को समस्ते जाइए सदाशिव पाखे भगवान आशुतोष पाखे शरण पशुंट। यापर कौन है आम आउ टे आग को जावा, आसतु शुणा आज संध्यार भागवत चर्चा प्रभु सदाशिव कौन कले। एठी से माने सदाशिव शरण पशिले। से समय भगवान शंकर सती सह कैलाश पर्वत विराजमान करी त्रिलोकर मंगल विधान पर तपस्या करुले। महर्षि माने तांको सेवारे लागिथिले। प्रजापति माने तांको दर्शन पाई प्रणाम करी स्तुति करिबारे लागिगले। प्रजापति माने कहले, हे देवदेव महादेव, आपण समस्त प्राणींकर आत्मा जीवनदाता अटंती। आंबे माने आपणकर शरण नेइछु। त्रिलोक को भस्म कर देउथिबा एही उग्र विष ज्वालरू समस्त को रक्षा करंतु। एठी देखंतु आउ तो क्या पार्ले आशुतोष निश्चय रक्षा करेंगे। समस्ते जानिचंदी समस्त जगत को बांधिबारे और मुक्त करिबारे केवल आपण ही समर्थ। आपण शरणागतंकर कष्ट दूर कर दियंती आ जगत गुरु अटंती। एणु विवेकी पुरुष आपणकर आराधना करिथांती। प्रभु आपण गुणमय शक्ति द्वारा जगतर सृष्टि स्थिति और लय पाई ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि नाम ग्रहण करिथांती। भगवान को केते सुंदर माने तपस्या करथांती, हेले भी आपण आनंद होई मध्य एक रस अटंती। केते सुंदर रे माने भगवान को माने समस्ते यक्ष किन्नर देवता माने आदि तपस्या कर माने दुख जनाउछंदी स्तुति करिके। आपण स्वयं प्रकाश तथा परम रहस्यमय ब्रह्मतत्व अटंती। देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणींकर जीवनदाता आपण ही अटंती। आपण सर्वात्मा नाना शक्ति द्वारा जगत रूपरे प्रतीत होउछंदी। आपण सर्वसमर्थ जगदीश्वर अटंती। आपणठारु समस्त वेद जात होइछि, तेणु सबु प्रकार ज्ञानर मूल स्रोत आपण अटंती। आपण जगतर आदि कारण महतत्व और त्रिविध अहंकार अटंती। आपण प्राणी मानकर वृद्धि और ह्रास करुवा काल अटंती। सेमानंकर कल्याणकारी यज्ञ सत्य और मधुर वाणी मध्य अटंती। धर्म आपणकर स्वरूप आउ अ उ म एही तीन अक्षर युक्त प्रणव और त्रिगुणात्मिका प्रकृति आपण ही अटंती। महात्मा माने एही रूपे आपण को मान्यता दे थांती। समस्त देवस्वरूप अग्नि आपण मुख और पृथ्वी पाद पंकज अटे। अखिल देवस्वरूप आपणकर काल गति अटे। दिग समूह कर्ण
ଓ ବରୁଣ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆକାଶ ଆପଣଙ୍କର ନାଭି, ବାୟୁ ଶ୍ୱାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ଓ ଜଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଉଦର, ପର୍ବତ ଅସ୍ଥି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମହୌଷଧି ଲୋମ ସମୂହ, ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ଛନ୍ଦ ସପ୍ତ ଧାତୁ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ହୃଦୟ ଅଟେ। ହେ ଈଶ, ସଦ୍ୟଜାତାଦି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଆପଣଙ୍କର 5 ମୁଖ ଅଟେ। ସେ ସବୁର ପଦଚ୍ଛେଦରୁ 38 କଳାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ଉପରତ ହୋଇ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଶିବ ଉପାଧି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଅଧର୍ମ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରସ୍ଥ ଦମ୍ଭ ଲୋଭାଦି ତରଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାୟା ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଆପଣଙ୍କର 3 ନେତ୍ର ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ଛନ୍ଦରେ ଭରା ସନାତନ ବେଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କାରଣ, ସାଂଖ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଓ ତାର କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ରୂପରେ ରଜ, ତମ, ସତ୍ୱ ଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ କାମଦେବ, ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ, ତ୍ରିପୁରାସୁର ଓ ଅନେକ ପ୍ରାଣଦ୍ରୋହୀ ଅସୁରଙ୍କୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କାଳକୂଟ ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏପରି କହି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଯେ କରାଯାଉଛି ତାହା କେବେ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଏପରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାରାମ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳର ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ନିରନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତୀଦେବୀଙ୍କ ସହ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତ ଓ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ବୋଲି ଉଗ୍ର ବା ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ଖମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥା କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି? ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଇ ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ବିରାମ ନେବା କ୍ଷମା ମାଗି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ମାଗି ବିରାମ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।